qui va porter sur le module les méthodes des sciences sociales. Tout d'abord, on va faire un petit rappel. Lorsqu'on parle des sciences sociales, l'Arabia فهم العلوم الاجتماعية. Lorsqu'on parle des sciences sociales, فهم العلوم الاجتماعية. فاش كنقول لكم par exemple les sciences mathématiques. Les sciences mathématiques فهم واحد العلوم كندرسوا فيهم المات. المات يعني كندويو على les nombres, n'est-ce pas? Le calcul. Et c'est une science exacte. يعني واحد زائد واحد كتساوي جوج. C'est des sciences exactes. فاش كندويو على les sciences physiques, اش كيدرسوا لنا les sciences physiques? Tout ce qui est physique, tout ce qui est chimique, tout ce qui est voilà, physique, les forces, n'est-ce pas? فاش كنقولوا les sciences naturelles, la biologie, la géologie, tout ce qui est biologie, géologie, tout ce qui est phénomène naturel, الظواهر طبيعية. فاش كنقول les sciences sociales فهما كيدرسوا لنا واحد الظواهر، هما ماشي ظواهر طبيعية ولكن ظواهر اجتماعية، des phénomènes sociaux, des phénomènes sociaux. يعني ظواهر اجتماعيه. دونك بغيف لو موديول سميتو ميثود دي سيونس سوسيال. اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هما لي سيونس سوسيال. لي سيونس سوسيال فهم واحد العلوم تيدرسوا لينا بطريقه علميه ظواهر اجتماعيه. C'est des modules qui vont nous permettre d'étudier d'une manière, plutôt c'est des sciences qui vont nous permettre d'étudier d'une manière scientifique les phénomènes sociaux. السؤال الاول عطيوني ليكزامبل تاع ظواهر اجتماعيه ديال دي فينومين سوسيو. Chômage, pauvreté, la tricherie, le racisme, bien, le choix, c'est-à-dire la corruption. Il a dit comme par exemple, dire لي واحد الدراسة على هاد الظواهر الاجتماعية، لا كوربسيون ولا لا تريشري ولا شي حاجة بحال هكا، وقلت لكم سيروا ديروا لي واحد الدراسة على شي ظاهرة من هاد الظواهر. في نظركم واش الدراسة اللي غادي ديروا تعتبر دراسة علمية 100% ولا لا؟ لا بيسكو بتقول لي تو سامبلومون حنا راه ماشي مازال ما ولينا علماء و بليز اكزاكتومون اش غادي تقولوا لي غتقول لي الدراسه ديالنا راه مازال ماشي علميه حيت ما عندناش لا ميثود اش ما عندناش المنهجيه. كون كانت عندنا المنهجيه العلميه كون الدراسه ديالنا تعتبرات علميه، ولكن حيت حنا ما عندناش المنهجيه، حيت حنا ما عندناش لا ميثود، فالدراسة ديالنا ما غاديش تعتبر علمية، غتكون beaucoup plus une étude qui n'est pas scientifique. Et bien le but de ce module c'est quoi? C'est d'étudier la méthode scientifique. La méthode qu'un chercheur dans les sciences sociales، chercheur هو باحث في علوم اجتماعية غادي يتبع باش يدرس لنا واحد الظاهرة اجتماعية بطريقة علمية. ماشي بنفس الطريقه اللي غادي يدرسها اي واحد، بطريقه علميه. Et en fait dans ce module je vous ai dit que nous allons voir trois chapitres. اولا بعد قبل ما نشوفوا هاد لي شابيتر نبقاو toujours في la définition des sciences sociales. Donc on peut dire que les sciences sociales c'est des sciences qui ont pour objet d'étude les phénomènes sociaux, الظواهر الاجتماعيه. Comment on peut définir les phénomènes sociaux? C'est des faits relatifs à l'homme, l'insan, au sein de la société. Si tu dis des faits relatifs à l'homme, غلط. Il a utilisé des faits relatifs à l'être humain, c'est faux. Phénomène social, dis même cette société. Parce que c'est des faits, n'est-ce pas? Des phénomènes ou là des faits qui sont relatifs à l'existence ou à la vie de l'homme au sein d'une société. Les phénomènes sociaux cliniques. Je pense comme le droit, ce qu'on est en train d'étudier maintenant, le droit. C'est un fait relatif à l'homme au sein de la société. La politique, ça. La politique, pourquoi? Puisque on parle de la direction et tout, on parle essentiellement de la vie de l'homme au sein de la société. Mais dans la quoi? L'économie, c'est un phénomène social. Pourquoi? Parce qu'il est relatif à l'homme au sein de la société. Et si je vous dis
Donnez-moi des exemples des sciences sociales. Sciences sociales, c'est hyper large. Dans les sciences sociales, on trouve plusieurs autres sciences qui sont des sciences sociales également. Les sciences juridiques, les sciences du droit qu'on est en train d'étudier. La filière que vous avez les sciences juridiques. Vous avez علوم القانونية. ولكن واش هو هاد العلوم القانونية بحال الماط des sciences exactes. Non, c'est des sciences uniquement sociales. Un autre exemple, les sciences politiques. العلوم السياسية. واش هاد العلوم السياسية كيعتبروا des sciences exactes. فهما علوم uniquement des sciences sociales. Donc en fait, les sciences sociales, il y en a beaucoup. Sciences politiques, c'est des sciences sociales. Sciences économiques, c'est des sciences